Imbaaqoom boqonnaa 2 lakkoofsa 4 Roomeffisaa akkas jedhan dubbisa. Kunoo namni afuufamu nama yaada qajeelaa miti. Namni qajeelaan garuu amantii isaatiin in jiraata. Namni qajeelaan garuu amantiidhaan jiraata. Imbaaqoom ምዕራፍ 2 ቁጥር 4 እርሱ ታቢዋል ምኞቱ ቀና አይደለም ጻድቅ ግን በእምነት ይኖራል። ገለኒ ጎፍታፋቶ አሜን። ክርስቲያን ተኮ ከነኒ ጅራቹ ቀቡ አመንቲዳኒና ሰው ያለ ምግብ ያለ ውሃ መኖር እንደማይችል አንድ ክርስቲያን ያለ እምነት መኖር አይችልም። አመንቲ ማለ ክርስቲያን ተኮ ጅራቹ እንደንደው ከናፍ ጅሬኛ ክርስቲያኑማ ከሰቲ አመንቲን ባየ በርባቺሳለ ገለኒ ጎፍታፋቶ አመንቲ ጀቹ ማል ጀቹዳ አይሰጀዱ ይትዱፍና ግን እንደ አንድ ክርስቲያን እምነት በጣም አስፈላጊ ነው። ለአንድ ሰው ህይወት እምነት በጣም አስፈላጊ ነው። አመንቲ ቀባቹን ባየ በርባቺሳለ ከናፍ ነምኒ ቀጀላን ማሊን ጅራተዳ አመንቲዳን ጅራተ ጀለ ገለኒ ጎፍታፋቶ namni buddeena malee bishaan malee jiraachuu akka hin dandeenye namni gooftaatti amane tokkos jireenya kiristaanummaa sirrii jiraachuudhaaf amantii qabaachuu irra jira. Galanni gooftaaf haa ta'u. Waaqayyoon gammachiisuu kan dandeenyu yoo amantii qabaanne qofadha. Amantii malee waaqayyoon gammachiisuun hin danda'amu. እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኘት የምንችለው በእምነት ብቻ ነው። ያለ እምነት እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት አይቻልም። ኢብሮተ በቆና ኩደተኮ ለኮፍሰ ጃ አዱብፈን ኢብሮተ በቆና ኩደተኮ ለኮፍሰ ጃ ኢብራውያን ምዕራፍ 11 ቁጥር 6 ዱብሳ ከዘላ አመንቲ መሌ እሞ ዋቀዮን ገመቺሱን እንደንዳም ኤኙ ኢሌ ዋቀዮት ዲያቹ ዮ በርባዴ እኒ አከጅሩ ወረ ኢሰ በርባደቲምስ ገቲ ኢሳኒ አከከኑፍ አመኑን ይሰረጅራ ረዴቢኤን ዱብሳ አመንቲ መሌ እሞ ዋቀዮን ገመቺሱን እንደንዳሙ ኤኙሌ ዋቀዮት ዲያቹ ዮ በርባዴ እኒ አከጅሩ ወረ ኢሰ በርባደቲኒፍስ ገቲ ኢሳኒ አከከኑፍ አመኑን ይሰረጅራ ገለኒ ጎፍታፋተው ያለ እምነት እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት አይቻልም። ማንም ሰው ወደ እግዚአብሔር የሚመጣ በእግዚአብሔር ፊት የሚቀርብ ሰው ካለ አንደኛ ምን ማመን አለበት? እግዚአብሔር እንዳለ ለሚፈልጉትም ዋጋቸውን እንደሚሰጥ ማለት እግዚአብሔርን ሰው ሲፈልግ በከንቱ አይደለም የሚፈልገው። አማ እስን ጋፋ ዋቀዮን ከደተን ዋቀ በርባደ ዱፍተን ፉለ ዋቀዮ ዱፍተን አከሱማ ሚተቹን በርባቺ ከሰንኩን ገቲ ቀባ ከዳቲ ከሰንኩን ሂንዳጋማ ዋቀዮ ወረ ኢሰ በርባደተኒፍ ሂንርገማ ወረ ኢሰ ከዳተኒፍ ዋቀዮ ሂንዴቢሳ ከናፍ ነምኒ ከመዩ አማ ነምኒ አስጅሩ ፉለ ዋቀዮ አከጅሩ ዋቀዮ አከጅሩ አመኑ ቀባ እግዚአብሔር እንዳለ በእግዚአብሔር ፊት እንዳለ ማመን አለበት። እግዚአብሔር ደግሞ ለሚፈልጉት ወደሱ ለሚጸልዩት እሱን ለሚጠይቁት እግዚአብሔር መልስን እንደሚሰጥ ማመና እስቲ አማርኛውን እናንብብ። ያለ እምነት እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት አይቻልም። ስለዚህ እግዚአብሔር ደስ የሚሰኘው እኛ በጣም ራሳችንን ዝቅ አድርገን በቅድስና በጽድቅ ብቻ ስንኖር አይደለም። አንዳንድ ሰው በጽድቅ በቅድስና እየኖረ የሚኖርበትን እምነት የለውም። ታሪኩን የሚቀይርበትን እምነት የለውም። እግዚአብሔር እንደሚሰራ አያምንም። ስለዚህ እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኘው እምነታችን ነው። እሺ ወደ እግዚአብሔር የሚደርስ እግዚአብሔር እንዳለ ለሚፈልጉት ዋጋ እንዲሰጥ እግዚአብሔር እንዳለ አንድ ሰው ወደ እግዚአብሔር የሚቀርብ የሚደርስ በእግዚአብሔር ፊት የሚመጣ መጀመሪያ ማመን ያለበት እግዚአብሔር እንዳለ ነመስብረ ጅሩን ዋቀዮ ጅራ ጀዲ ዋቀዮ አስአከጅሩ አመኒ ጀዲ እግዚአብሔር እንዳለ ሰው ማመን አለበት። ከዛ በኋላ ለሚፈልጉትም ምን እንደሚሰጥ ዋጋ እንዲሰጥ ስለዚህ ዋቀዮ ወረ በርባደተኒፍ ገቲ ሳኒ አከከን namni waaqayyoon barbaadate harka duwwaan galu namni waaqayyoon barbaade
barbaaddatu waaqayyoorraa waan argatu qaba. Namni waaqayyoon barbaaddatu waaqayyoorraa waan fudhatu qaba. Obboleessa koo waaqayyoon barbaacha dhufteetta. Obboleetti koo waaqayyoon barbaacha dhufteetta. Kanaaf har'a waan fudhattee galtu qabda. waaqayዮ ብራ ገቲሲ ከነሙ ጅራ ከእግዚአብሔር እጅ የምትቀበሉት ዋጋ አለ። እግዚአብሔርን መፈለጋችሁ በከንቱ አይደለም። ወደሱ መጫዋችሁ በከንቱ አይደለም። ወደ ቸርች መምጣታችሁ በከንቱ አይደለም። ነእያ ነነመነ ሄዳ ሐርከ waaqayዮራ ዋፉደም ባጀዳ አስዱፉን ኮሄዳ አከሱማ ሚቴዳ ሃሌሉያ። እዚህ መምጣቴ እንዲሁ በከንቱ አይደለም። አስዱፉ እንኳን አከሱማ ሚት። ስለዚህ እግዚአብሔር ለሚፈልጉት ዋጋቸውን ይሰጣል። ያለ እምነት ማንም ሰው እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት አይችልም። አመንቲ መሌ ነምኒ ከምዩ ዋቀዮን ገመቺሱ እንደንዶ ገለኒ ጎፍታ ፋቶ ዋቃ ከዳቹን ጥሩዳ ቀጀሉማን ቁልቁሉማን ደደቢውን ጥሩዳ ገሩ ዋቀዮት አመንቲ ቀባችሁ ቀብድ አከንስ ጅራችሁ አመኑ ቀብድ ኤበሲ በርባችሁ አከንስ ይከኑ አመኑ ቀብድ ገለኒ ጎፍታ ፋቶ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ከናፍ አመንቲ ጀቹን ማል ጀቹን አመንቲ ጀቹን አብዲ ቀባችሁ ጉቱማ ጉቱት ዋቀዮ ረጥፍ ገቱ ሰገሌ እኒ ዱበቴ ካኩ እኒ ሲፍ ገሌ እንታ አይራወተ ጀደኒ አመኑ እቹ እምነት ማለት ተስፋ የምናደርገው ነገር ነው። ሁለተኛ እምነት ማለት ሙሉ በሙሉ በእግዚአብሔር ላይ መደገፍ እሱ በሰጠው ማለት እሱ በሰጠው ተስፋ ቃል እሱ በተናገረው ተስፋ ቃል በቃሉ ሙሉ በሙሉ ማመን። ለምሳሌ ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 33 ላይ ሄዳችሁ ስታነቡ ሲምብሮታ ዋቃ ከሰ በለሊያን ይላል አይደ እንቆተኒ እንፈጫሰኒ ኢነረመኔ ጉየቶኮ ዋኛተኒፍ ያዳአኒም ቤከኔ ዋኛተኒፍ ዲበተኒም ቤከኔ አባንሳኒኒ ዋቀራ ዋኒሳን በርባችሁ ስኒከነ ኢስኒፍ ሞ አመም ሲምብሮታ ረጫልቺሴ ዋይ ከሰኒፍ ያዱሬ ከናፍ የሮ ያዶፍቱ ያደውን ፋላ አመንቲት መጨነቅ የእምነት ተቃራኒ ነው። ስለዚህ ነምኒ ቶኮ ዋቀዮቲ ኤርጋ አመኔረቴ ወንተ ሲበርባችስ ዋቀዮ አከሲከኑ አመኑ ቀብድ ዋቀዮ እንሽዋሜ ኩን ሲንኢሱ ሲንሰልጲሱ ሲንቃኔሱ እኔ አልተውህም አልጥልህም ያለ እግዚአብሔር የታመነ ነው። አንሲንኢሱ ሲምቡሱ እንጀደ ዋቀዮ አመነማዳ ከናፍ ዋቀዮ ረጣመንቲ ቀባችሁ ቀብደ ቦሪንኬ ዋቀዮ ረከጅራ እነሲን ሲገ ቦሪስን ገቱ እነሲን ሲገ ቦሪስን ሰልጲሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታ ከናፍ አመኑ ጀቹ ጉቱማ ጉቱትረት ዋቀዮ ረጥፍ ገቱ በእግዚአብሔር ላይ መደገፍ እሱ የተናገረው የተስፋ ቃል ይሆናል ቃሉ እውነት ነው ብሎ ሙሉ በሙሉ ማመን ያ እምነት ነው። ገለኒ ጎፍታ ፋቶ አሜን። ዋንቶኮ ዱጋታ ኡሳ ሸኪ መሌ ምርከኔፈቹ እቹ አመንቴቹ እውነት መሆኑን ያለ ምንም ጥርጥር ያን ነገር እርግጠኛ መሆን ማለት ነው እምነት ማለት ያለ ምንም ጥርጥር እርግጠኛ መሆን ሸኪ መሌ ዋንቶኮ አመኑ አመንቲ ገለኒ ጎፍታ ፋቶ አሜን። ንገረ ብራን አመንቲን እንዱበታ አፋን ቀባ እምነት ይናገራል። ሰው የሚናገረው ያመነውን ነው። እሺ ቆሮንቶስ ሰለመፋ በቆና አፉር ለኮፍሰ ቁደሰዲ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 13 ጫፈኒ ቁልቁላን ነንአመኔ ከናፈን ዱበዴ ነንአመኔ ከናፈን ማልጎዴ አመንኩ ስለዚህ ምን አልኩ ተናገርኩ። ስለዚህ እምነት ይናገራል። ነንአመኔ ከናፈን ዱበዴ ዋናመንተ ሰና አረበከቲን ዱበቹን ድርቀም ኑሲሞ አፉሩም አመንቲ ሰነ ቀበኔ አመኔ ከናፊስ እንዱበን አመኔ ከናፊስ እንዱበን ገለኒ ጎፍታ ፋቶ አሜን አሜን ሃሌሉያ። ስለዚህ እምነት ይናገራል።
የምትናገሩት ነገር ያመናችሁትን ነው። ኢየሱስ የሕይወታችሁ ጌታ እንደሆነ ሞትን ድል አድርጎ እንደተነሳ ካመናችሁ ሁሌ ስለ ጌትነቱ ስለ ትንሣኤው ከመናገር ወደ ኋላ አትሉ። ዋን አመንቴ ሰነ ረደዴ ቢቴ ዱበት ኢየሱስ ጎፍታ ተኡሳ ዱአሞዬ ከኡሳ ሃሌሉያ አሜን። አመንቴ ተታና ዋኤሳ ነመቲ ህሪያት ፍረት ዱበቹ ስንሳልፈቺሱ አመንቴ ተታና ያመናችሁትን ነገር ስለምትናገሩ ገለኒ ጎፍታ ፋቶ አሜን። ማርቆስ በኮና ኩደቶኮ ለኮሰ ድግደሚ ለማ አንገ ድግደሚ ሰዲ ማርቆስ ምዕራፍ 11 ከቁጥር 22 እስከ 23 አከዘዳ ኢየሱስ ኢሞ ዴቢሴ ዋቀዮቲ አመንቲ ቀባዳ ኤኙቲ ሜነ ወጅና ከዘዳ ኢየሱስ ኢሞ ዴቢሴ ዋቀዮቲ አመንቲ ቀባዳ ዱጉመን እስኒን ጀዳ namni garaa isaatti utuu hin mamin gaara kanaan ol kaafamii galaanattis darbatami jedhee waan inni jedhus akka ta'uuf yoo amane in ta'aaf. Alleluuyaa. Asirratti Yesuus waaqayyotti amantii qabaadhaa jedhee waa'ee amantii barsiisaa jira. amantii qabaadhaa erga jedhee booda amantiin garuu dubbachuurraa akka inni jalqabu dubbata. Kanaaf namni amanu tokko gaara kana lapheesaatti toomamiin buqqa'ii galaanatti darbatami yoo jedhe yoo lapheesaatti hin shakkine inni ni dubbate sun maal ta'aafi hin ta'aaf. Galanni gooftaaf haa ta'u. Ameen. Amma nuyi gaara buqqifnu gaaruma isa dhaabbatu miti. Dhukkubi jireenya keenya keessa jiru gaaradha. Hiyyumi jireenya keenya keessa jiru gaaradha. Namooti dhaabbatanii karaa keenya irra nu danqan gaaradha. Kanaaf namoota hamoota karaa keenya irra dhaabbatan dubbannee karaa keenya irra kaasuu dandeenya. Dhukkuba jireenya keenya keessa taa'ee nagaa keenya nyaatu irratti dubbannee of keessaa buqqisuu dandeenya. Amantiitu barbaachisa gaa. Ameen jettuat. Dhukkubi sun kan inni gara kee dhufe si ajjeesuudhaaf dhufe. Si jiraachisuudhaaf dhufe miti. Kanaaf dhukkubi si dhitoosin ajjeesin dhukkuba na keessa jirtu na maqaa Yesuusin buqqa'i. Amma buqqa'ina keessa amantiidhaan dubbattachuun ማንም ሰው በዚህ ተራራ ላይ ማለት በእግዚአብሔር እምነት ይኖራችሁ ካለ በኋላ ኢየሱስ ስለ እምነት እያስተማረ እዚህ ቦታ ላይ አንድ ወሳኝ ነገር ተናገረ። ከአንደበታችን የሚወጣው ቃል በጣም ወሳኝ እንደሆነ እምነት ከመናገር ጋር አሜን እንጀቷት ሃሌሉያ እላ ዋቀዮ በልበለ ሆጂ ሲምበኔረ ጀዴ ስትዱበቴረ ታናን አመንቴተ ታናን ኢሳ አመንተ ሰነዱበቹ ቀብዳ በኩማ ደም ዋቀዮ በልበለ ሆጂና በና ዋቀዮ በልበለ ሆጂ ሲምበነ ጀዴራ አኒስ አመኔራ በልበሊ ሆጂ ኩና በናማ ዋቀዮ ስንኢሱ ሲምቡሱ ናን ጀዴራ ነምኒ ነዲሱ ደንዳ ነምኒ ነቡሱ ደንዳ ዋቀዮ ገሩ መቱማናን ኒሱ ዋቀዮ ገሩ መቱማናን ገቱ ዋቀዮ ገሩ መቱማናን ቡሱ አኒ ዋቀዮ ትነናመና ዱበቹ ቀብደቹ አመንቲን ዱበቹ ከና ማንም ሰው በእግዚአብሔር መኑ ካለ በኋላ ማንም ሰው በልቡ ሳይጠራጠር በአንደበቱ ይህንን ተራራ ተነቀልና ወደ ባህር ተጣል ካለ በልቡ ካልተጠራጠረ ምን ይሆንለታል? ያ ያለው ነገር ይሆንለታል ማለት የተናገርከውን ታያለ ማለት ነው። ዋንዱበት ተሰላ ኢጃን አርጊተቹ አሜን እንጀቷት eenyutu ulfina arguu barbaada gaa'ela gaarii eenyutu arguu barbaada mana bareedaa ijaare eenyutu arguu barbaada konkolaataa adda bitate eenyutu keessa taa'uu barbaada jalqaba amantiidhaan dubbachuu qabda dubbadhu waan si ta'uu barbaadu san amantiidhaan dubbadhu waan irra deddeebitee dubbattu sana ijaan arguu jalqaba ስለዚህ መናገር በጣም ወሳኝ ነው በክርስትና ዓለም ኖራ አናፍ jireenya amantii keessatti dubbachuun baay'ee barbaachisaadha መናገር አለባችሁ እንደ እብድ መናገር አለባችሁ ሃሌሉያ ነመዝ ስብረጅሩን ዱበዱ ሲታ ጀዲ ሉቃስ 17 ሻኒ ሃንገጃ 17 ሻኒ ሃንገጃ ኤርጋሞኒ yomus ጎፍቲቻን አመንቲ ኬኛ ኑፍ ጉድስ ጀዳን ጎፍቲች ሞዴቢሴፊ አመንቲ ሐመ ኢጀሰና ፈጫ ካን ጌሱ ኢቶ ቀባተኒ ቂልጡ ካናን ቡቀይ ገላና ኬሰቲ ዳበሚ እንጀቱ እንስ ኢስኒፍ ኢናቦማ መጀደ ሃሌሉያ
Yesus gaafa waa'ee amantii barsiisu amantiin humna guddaa akka qabu amantiidhaan namni waan hundumaa sirreessuu akka danda'u erga barsiisee booda bartoonni amantii kana guddifachuu hawwan. Amantii kana qabaachuu hawwan. Maaloo amantii keenya nu guddisedhan. Yesus akkas jedhe guddinni amantii baay'ee barbaachisu jedhe. Amantiin hamma ija sanaaf caagessu. Yoo isin keessa jiraatte amantiitti masaraa waan gurguddaa hojjechuu dandeessu. Hallelujah. Ma amantii jechuun shakkii malee waan tokko shakkii malee dubbachuu. Shakkii malee hin ta'a jedhanii amanuu. Galanni gooftaaf haa ta'u. Amantii amma ija sanaaf yoo qabaattan sana booda qilxuu kanaan buqqee galaanatti darbatami yoo jette maaliin ta'inta. Kanaaf amanuudhaaf maal jechuu qabda jechuu qabda. You sure to have speak. To speak. Don't keep count. Sometimes open your mouth. Speak on that situation and you will see a result. Takka challenge jedin afaan kebani. Wanta sirakise sanratti dubbadhu. Hallelujah. Amen. Yeroo madukkuba yeroo nduma mana yaala jette takka amantii. Maqaa gooftaa Yesuusin dhukkubanana. Yeroon kee dhumeera. Buqqaina keessa. Ani mana qulqullummaa Waaqayyooti. Ani buufata hafuura qulqulluuti. Ani baattoo dhukkubaa miti. Dhukkubanana maqaa Yesuusin baay'irra. Hallelujah. Maaliif maqaa Yesuusin jennee abboomna. Maaliif maqaa Yesuusin jennee ifanna. Macaafi qulqulluun akkas jedha. Filiphisiyoos boqonnaa 2:9 irratti Waaqayyo maqaarra caalu kenneef jedha. Maqaarra caalu kenneef erga jedhee booda inni samiirra jiru, inni lafarra jiru, inni galaana gadi jiru maqaa kanaan hundumtuu hin abboomama. Jilbi hundumtuu maqaa kanaaf hin jilgeenfata. Arrabi hundinuu Yesuus gooftaadha jedheen dubbata. Kanaaf maqaa gooftaa Yesuusin jettee dhukkubichatti gaafa dubbifattu dhukkubichi maqaa Yesuusin dhaga'a. Maqaa Yesuusiif hin abboomama. Hallelujah. Kanaaf amma waldaa kana keessatti maraatummaarra nama fayye argitaniittu dhukkuba garaa garaarra nama fayye argataniittu maaliin fayye? Raajii birruuti fayyise? Lakki. Maqaa eenyutu fayyise? Maqaa Yesuustu fayyise. Hallelujah. Seexanni na sodaatee iyya? Lakki. Annamuma akka keessaniiti. Seexanni maal sodaatee iyya? Maqaa Yesuus sodaatee iyya. Ameen jettuat. Nama maraatummaarraa kan fayyisu eenyu? Maqaa Yesuus. Inni maraatummaarraa fayyise hiyyumarraa si fayyisuu danda'a. Inni dhukkubarraa fayyise abaarsa sirraa cabsuu danda'a. Mee iyyaa maqaa Yesuus jedha. Galanni gooftaaf haa ta'u. Ameen. Amen. Kanaaf amma wanta gaara isinitti ta'e ተራራ የሆነባችሁ ነገር ያስቸገራችሁ ነገር ዛሬ ማለዳ በእምነት በዛ ነገር ላይ መናገር ጀምሩ። አመንቲዳን ረትዱባችሁ ጀልቀባ አመንቲዳን ቡቀይጀችሁ ጀልቀባ አመንቲዳን ሩኩተም ይጀችሁ ጀልቀባ ወንተ ይስን ደበርሱ ድድ አመንቲዳን ነንደር በጀዳ አመና ወንተ ይስን ገዲሱ ድድ አመንቲዳን መገዲፍ ተሄዳ። ሃሌሉያ አሜን አሜን። ሀል ጅሬኛ ከጅጅረሙ በርባዳ አመንቲዳን ሀልቻ ከጅጅረሙ ዱበን ማለት ያላችሁበት ሁኔታ የህይወት ሁኔታ ያካሄድ ሁኔታ እንዲቀየር እንዲለወጥ ትፈልጋላችሁ። በእምነት መናገር ጀምሩ። ይህ ነገር ከኔ ጋር አይቀጥልም። ሃያ ሄሊናሙ ዘፊያቢያ ራካታኪያሞን ታቪያናማያ ሃሌሉያ እያደቱ ሞቶተ ሰለመፋ ቦቆናቶር በረቲ መጋላን ሰማሪያ ሎልቶተ ሶሪያቲ መርፈምቴ ጅርቲ በረሰነ ኬሳ biyyi tokko dhatte biyya tokko gaafa loltu lola gosa baay'eetu jira. Lolli istirateejikii yeroo sana ture magaalaa uma sana marsuu jechuudha. Magaalaa sana marsuu jechuun alaa wanti magaalaa sana keessa galu hin jiru, wanti magaalaa sana keessa gadi ba'ee inkaamii fidu hin jiru, exportiif importiin tokko iyyuu hin jiru jechuudha. Hundumtu marfamanii jiru. Kanaaf magaalaan Samaariyaa loltoota Sooriyaatiin marfamtee jirti. Marfamtee jirti kanarraan kan ka'e waan qaban fixaniiru beela'aniiru. Wanti argamu tokko iyyuu hin jiru. Namni yeroo sana waan nyaatu dhabe inni kaan harree affeelee nyaatatu. Inni kaan ilmoosaa affeelee nyaatatu. Alasaa affeelee nyaatatu bara sana keessa. Yeroo kanatti garuu namni Waaqayyo raajii Elsaayi amantiidhaan ka'ee waa dubbate. Mee amantiidhaan jedha. Halleluuyaa. Haalicha jijjiiruu gaafa barbaadu akkas jedhe boryoona kana. Boryoona kana. Boryoona kana. Boryoona kana, boryoona kana, boryoona kana, boryoona kana magaalaa Samaariyaa keessatti wanti dinqiin tokko hin ta'a.
daakuun baay'een hin argama bor yoona kana. Ameen hin jettuat. Ammas haala rakkisaa ulfaataa keessa jirta ta'a. Haaluma rakkisaa sana keessa dhaabbaduuti bor yoona kana. Torbee dhufu yoona kana. Ji'a dhufu yoona kana. As keessaa nan ba'a. Jireenyi koo hin jijjiirama. Seenaan koo hin jijjiirama. Sa'aatii kanaa kaasee dhukkubi kun narraa hin rukutama. Maqaan koo hin haaraa. Seenaan koo hin haaraa. Amantiidhaan dubbachuu danda'uu qabda. Mee humna amantiidha. Halleluuyaa noora. Galanni gooftaaf haa ta'u. Amen. By the way, Kiristaanonni na dhaggeeffadhaa eebbi keessan kan inni jiru arraba keessanirra. Humni keessan kan irra jiru arraba keessanirra. Alleluuyaa. Iyaadattu hojii ergamootaa boqonnaa 16 lakkoofsa 25 irratti Phaawulosii fi Siilaasiin mana hidhaa keessatti hidhan. Harka isaanii miilla isaanii hidhan. Arraba isaanii garuu hin hiine. Alleluuyaa. Harki isaanii miilli isaanii hidhame arraba isaaniitiin faarfachuu jalqaban. Gaafa isaan faarfachuu jalqaban hundeen mana hidhaa sanaa hin raafame. Sansalati harka isaanii irra jiru miilla isaanii irra jiru hin harca'e jedha. Waan kayemeyyuu yoo jedhan dubbachuun dhiisin. Waa'ee kee waan gaarii dubbachuun dhiisin. Waan borsii ta'u dubbachuun dhiisin. Boru ulfina si dura jiru dubbachuun dhiisin. Itti midiina keetti bor akka eebbifamtu. Itti midiina keetti bor akka milkooftu. Itti midiina keetti bor tajaajila akka taatu. Itti midiina keetti bor hojii gurguddaa akka hojjettu. Waaqayyo akka yaada sirraa qabu. Waaqayyo akka kakuu siif gale. Ergaa Waaqayyo si keessa akka jiru. Itti midiina keetti. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Dubbadhu calin jedhin. Dubbadhu calin jedhin. Yesus Kristos gooftaadha. Amen. Amen. Amantiin laphee keenya keessatti dhalata. Afaan keenya keessaan immoo ba'ee hojiirra oola. Akkamitti laphee keenya keessa dhalata? Amma sagalee Waaqayyoo gaafa dubbifattan, sagalee Waaqayyoo dubbifattan sana dhugaadha jettanii amantanii sagalicha gaafa itti yaaddan keessa keessanti amantiitu horama. Amantiin sun immoo dhukkaanfameen taa'u ba'ee dubbata. Alleluuyaa. እግዚአብሔር የተናገራችሁን ቃል ስታስቡ በልባችሁ ውስጥ እምነት ይፈጠራል። ያ እምነት ሲፈጠር እምነቱ ደግሞ ታምቆ አይቀመጥም። በአንደበታችሁ ወጥቶ ይናገራል። ስለዚህ ነው አመንኩ እኔም ተናገርኩ የሚለው። ነነመነ ከናፈን ዱበደ። ሃሌሉያ አሜን። ሰበቢንሳ ኦቦሎት ኢየሱስ አያነ ኢየሱስ ረጅሩና ማን በሱ ላይ ያለው ጸጋ አላመኑ። ሄዳችሁ ማርቆስ ምዕራፍ 6 አንብቡ። የተወለደ ወደ ገዛ ሀገሩ መጣ ይላል። ከዛ በኋላ የሚያው ኩን ኢልማ ማርያም ሚቲ ኢልማ ዮሴፍ ሚቲ የደኒ አያነ ሰረጅሩ ታመኑ ዲሰን ከነራን ከንኬ ድንቂ ባየቶን ሆጀቲን ደሜ በየሰነ ከሳ ሃሌሉያ። የሆነ ግን አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ የሆነ የሚበልጥ ኃይል ካለ የሆነ ኃይል ለዛ ኃይል ይገዛለታል። ሃሌሉያ። amma eenyu kan bitamuuf humni tokko maqaa Yesuusin sii kenname. Humni kun immoo humna amantii jedhama. Alleluuyaa. Nuyi gaafa amannee dubbannu fokkora miti. Waaqa wanta sana hojjetutti amanneetudha. Amnen ስንናገር እየፎከርን አይደለም። የማይሆን ነገር እየተናገርን አይደለም። ያመነው ጌታ የተናገርነውን ያደርጋል። ይሄ ያም ኦሆ መናና ማናዳ ኢየሱስ ጀዳ ሁምነኬ ኢሰዋን ሁንዱማ ደንደውት ነናማና አመኔ ነንዱበዳ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አሜን አሜን አሜን። ከናፍ አመንቲን ለጴ ኬኛ ኬሰት ዳለታ አፋን ኬኛን ሞ በኤ ዱበተማ ሃሌሉያ አሜን። sagalee waaqayyoo dhageenyee laphee keenya keessatti gaafa yaannu inni sun amantiin akka dhalatu taasisa. መጽሐፍ ሲናገር እምነት ከመስማት ነው ይላል። መስማት ደግሞ ከእግዚአብሔር ቃል ነው ይላል። ከናፍ አመንቲ keessan akka guddatu yoo barbaadan amantii keessan horachuu yoo barbaadan sagalee waaqayyoo dhaga'a. oduu safaraa dhageessa taanaan yeroo hundumaa ዜና ምሰማ ከሆነ ፍርሃት ነው። ፍርሃትም እምነትም የሚመጣው ከምሰሙት ነው። namni yeroo hundumaa waldaa dhufe sagalee waaqayyoo dhaga'u asittiin duutaan injiru injiraataa malee. asittiin abaaramtaan injiru neebbifamtaa malee. asittiin dhukkuffattaan injiru hin fayyitaa malee.
ሃሌሉያ ዋኑ መታገስሩ አመንቲ ሲታ የምሰማው ነገር እምነት ይሆናል። ስለዚህ ሰፈር ላይ ለዚህ ነው መጽሐፍ ሲናገር ከምሰሙት ተጠበቁ ይላል። ዋን ነገሰን ራው ፈገዳ ይላል። ሰበብንሳ የምሰሙን ነገር ህይወታችሁን ሊመርዝ ይችላል። ዋንስ ነገሰንኩን ጅሬኛ ከሰን ጄቁ ደንዳ ከናፍ ዋኑ መደጋ ኦልተን ሰነጡ ሲሶዳቺ ሲራስ ስለዚህ የምሰሙትን ነገር ተጠበቁ። የሆነ ተራ ወሬ ከሚያወራ ሰው ጋር አትዋሉ። የወረደ ነገር ሰደርገ ጅሬኛ ከከን ገዲ ቡሰን ነሞት ዋኒን ታኔ ኦዴሰን ነሞት መኩፋቲ ኦዴሰን ይወጅኒ ኖሊ ነሞት ኤብ ኡልፊናስ አኒ ወጅኒ ኦሊ ገለኒ ጎፍታ ፋተው ሃሌሉያ ነሞት በቃ ጅሬኛ ከስቴ ዋኑ መዳገሱ ሰነራ ሶዳቱ ዱፍ ዋኑ መዳገሱ ሰነራ ሶዳቱ ዱፍ ከናፍ ነማ አት ወጅኒ ኦልቱ ማይማሊ ኦዴስ ገለኒ ጎፍታ ፋተው አሜን። መጽሐፍ ሲናገር ማይንድ ዩር ኦውን ቢዝነስ ካዮ መታከ ሰነረቲ ጥየፈዳ ይነመጫፍ ሃሌሉያ ወንድምቱ በአመታ ሳባቱ ሮሜ በቆና ኩዳን ለኮፍሳ ሰደቲፍ ኩዳን ሮሜ ምዕራፍ 10 ቁጥር 8 እና 10 ለከዘለ ኤጋ ማልጎድ ይጀደሬ ዱብቺስ ትዲዮዳ አፋንኬ ኬስ ገራኬ ኬስስ ጅረጀዳ ዱብቺስ ዱቢ አመንቲ ኢሰኑ ይለለምኑዳ ዱቢና አመንቲ ኩን ዱብቺ ሰገለ ዋቀዮት ኬሳ ከጅራ አይደ ኬሳ ከጅራ አመንቲን ፈጎራ ዱፈምት ኬሳ ከጅራ አመንቲን ዳጋውራቲ ዳጋኡን ዱቢ ዋቀዮራቲ ከናፍ አመንቲን ከኒኒ ዱፉ ዱቢ ዋቀዮ ዳገሰ አንቲን ማልራ ዱፋ ዳጋውራቲ ማሌሮ ዳገኙ ዱቢ ዋቀዮ ሮ ዳገኙ ሐሚና ሐሜኛ ጋፋ ዳጋወሉሞ ሶዳ ዲፕነቱ ጅሬኛ ከኛ ከሰ ዱፋ ከናፍ ዋን ዳገሰን አደባ ፈዳ ዳገፈዳ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታዳ ሃሌሉያ እሺ ለኮፍሳ ኩዳኒ ሞነን ዱብሳ namni garaa isaatti amanee qajeelata afaan isaaniitiin beeksisee infayya namni garaa isaatti amanee isa amane sana moo afaan isaan baasee dubbateetu fayya. Yesuus gooftaa ta'uu isaa nan amana yoo jette Yesuus gooftaa ta'uu isaa dubbachuu qabda. Halleluuyaa. Yesuus Kristos gooftaadha. Amen. Amen. እና ወንቲ አፋን ኬቲ በው ጀልቀበ ለጴኬ ወንተ አመኔቱ አፋን ኬቲ ባ ስለዚህ በደንብ ስሙ። ሁሌ በህይወታችሁ ላይ ውድቀትን የምትናገሩ ሰዎች ልባችሁ ወዳቂ እንደሆናችሁ ስላመነ ነው። ሁሌ አሸናፊዎች ከሆናችሁ ልባችሁ ካመነ ወሩንዱማ አከሞተን አከኤብፈምተን አከሚልኮፍተን ለጴን ኬሰን አመኔረ ታናን አረብ ኬሰንስ ሚልካውምሰ ኬሰን ዱበተ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታለ። አሜን አሜን። ቶኮ ቶኮ ኢሪያ ጀቴ ጎደቴ ኢሪያን ሸኩኖ ወጋሻናራ ዲሴራ ሸንገሩ ዲሱ ደደብት ቁልፊን ጅሬኛ ከሰር ከንጅሩ ቁልፊን ጅሬኛ ከሰር ከጅራ ሃሌሉያ አሜን። ዮፍታዬ እንዲህ አለ ማንም ባረዳኝ ጊዜ ህይወቴን በእጄ ይዤ ህይወታችሁ በሰው እጅ አይደለም ያለው ኤንዩ አከነንገር ጋር ጋፈን አርገደ ልቡ ኮርቲ ሙርቴሰን በእጄ ሃሌሉያ ዮቲ ሙርቴስቴ ባት ኤንዩ ሲያዲሱ ኤንዩ ሲያገርጋሩ አዲስ አቱምቲ ኩን ሲከሰ ሁምኒ ተኮ ጅራ ሲከሰ አያኒ ሲሚል ከሱ ተኮ ጅራ አትስን ቦርና ማታው ደንደስ ገለኒ ጎፍታ ፋቶ አብዲን ኩተቲ ነማርከ ጅራ ምትይብከ ነማርከ ጅራ ምት ቁልፊ ጅሬኛ ከነማትን ከኒ ወፈርከቲ ቀበጥ አሜን አሜን። ባምበር ባዱ ሲንገርጋሩ ጀዴስ ዲሱ ደንዳ ሲብራደር ቡደንዳ በቃ ይስማ ወጅን ዱታ ይስማ ወጅን በዳ ካቴን ወጀቱ ቦሬን አንጥቂዳን እንካቱ ማፋብዲ ኩተት ሃሌሉያ አርከለ መቀብደ ሚለለ መቀብደ ሆጂ ጀልቀቡን ብሪራ ሚት ያደራ ጀልቀባ ኢቶ ብሪን ኡፊን ዱራ ጀልቀባ ያዳን ሆጂ ሰነ ወጀቹ ደንደው ቀብደ ያዳን ከው ቀብደ ያዱ መሰለቱ ሞ ብሪ ፊዳ ጀልቀባ ያደ ሆጂ ባቹ ቀብደ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ እኒ ጎፍታና አሜን። ሉቃስ ጃ አፍርተሚሽን ሉቃስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 45 አከዘ ነምኒ ጋሪን ጋሩማ ገራሳ ኬሳ ዋን ጋሪን ባሳ ነምኒ ሐማኒስ ሐሚነ ገራሳ ኬሳ ዋን ሐማይን ባሳ ነምኒ ዋን ገራሳ ኬሳ ጉቴ አፋኒን እንዱበታ ነምኒ ዋን ገራሳ ኬሳ ጉቴ አፋኒን ዱበታ ጋሩማሳ ገራሳ ኬሳ ጋሪ ዱበታ ከናፍ ሰው በአንደበቱ የሚያመጣው በልቡ የሞላውን ነገር ነው። በልቡ ክፋት ሞልቶ ከሆነ ሰው የሚያወራው ክፋት ነው። ስለዚህ ሁሌ ስለ ሰዎች ክፋት የሚያወሩ ሰዎች
ሁሌ ክፋት በውስጣቸው ስለሞላ ነው። ስለ ሰው መልካም ያወራ ደግሞ መልካም ነገር ስለሞላው ነው። namni waa'ee namaa waan gaarii dubbatu waanuma gaariitu keessa isaa jaaguuteef waan gaarii dubbata. namni waan namaa hamaa dubbatu immoo hammeenyatu keessa isaa guute. hammeenyi immoo kan seexanaati. kanaaf namni waanuma garaa isaa keessa guute baase dubbata. maaltu garaa kee keessa guutee jira? isuma afaan keedhaan ba'a. kanaaf sagalee waaqayyoo yoo garaa kee keessa guuteera ta'e sagalee waaqayyootu ba'ee dubbatama. alleluuyaa. sagaleen waaqayyoo keessa na guutu. ameen. kanaaf wanti hamaan laphee keessan keessa akkan seenne dhimmitanii laphee keessan eeggachuu qabdu. ሰው በልቡ የሞላውን ነገር በአፉ ስለሚናገር ክፉ ነገር ልባችሁን እንዳይሞላ፣ ውድቀት ኪሳራ ልባችሁን እንዳይሞላ ልባችሁን መጠንቀቅ አለባችሁ። ለጴ keessan eeguu qabdu. seexanni sirraatesin sinjoonjesin baddeetta duuteetta namantaatesin jedhi ani namantaa jedhi an harka kakuutu jira jedhi sanyiin banneerraa dhaladheera. alleluuyaa. መጽሐፍ ሲናገር ከማይጠፋው ዘር ተወልዳችኋል ይላል። ስለዚህ እኔ ጠፋው እንዴት ያለሽ ወይጆ ነንበደ ማሊፍ ጀት እሲን ሰኝም በነራ ዳለተን ጀደ መጽሐፍ ገለኒ ጎፍታ ፋተው። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ኢብሮተ ኩዳ እንዲደሚሰዲ ኢብራውያን 10:23 እንዲህ ይላል አነባለሁ። ኢኒ አብዲኑፍ ከኒ አማናማዳ ከናፊስ ኮታ አብዲ ኬኛ ቤክሲሱቲ ጀባኔ እንቀባና inni abdiinuuf kenne maalidha? amanamaadha. kotta abdii keenya beeksisnachuun waaqayyo abdii sii galeera, kakuu sii galeera, kakuu waaqayyo sii gale sana seexanettis namattis himi dubbadhu. alleluuyaa. sin eebbisa sin jedhe numa eebbifamta. waan hin taane dubbati. wanta waaqayyo sin jedhe sana dubbadhu beeksisi. ኢየሱስ ጎፍታadha. ኢየሱስ ጎፍታadha. alleluuyaa. ameen ameen. አረቢ ከኛ ባይዘዌ ሜሻ ሁምነ ቀቡላ አንደበታችን ኃይለኛ መሳሪያ ነው። አረቢ ከኛ ኩን አጄሱ ደንዳ ጅራችሱ ደንዳ ኤብሱ ደንዳ አባሩ ደንዳ ፈከኛ በቆና ኩዳ ሰደ ለኮፍሰ ዲግደሚቶ ኮረቲ ዱቲስ ጅሬኝስ አቦ አረባ ጀለ ጅራይዳ ሞትም ህይወትም በአንደበት ስልጣን ስር ነው ያለው ይላል። ዋዲስን ዱበተን ጅራችሱ ደንዳ ዋኒስን ዱበተን አጄሱ ደንዳ ከናፍ ዱቢ አረበ ከሰኒፍ ባየው ፈገዳ ወንተ አረበ ከሰን ራበኡፍ ባየው ፈገዳ። ስለዚህ አንደበታችሁ ህይወትን ይሰጣል ከሆነ አንደበታችሁ የመፍጠር ኃይል አለው ከሆነ በአንደበታችሁ መልካም ነገር መናገር ጀምሩ። በአንደበታችሁ አረበ ከሰኒ ዋው ሃሌሉያ አሜን። waaqayyo bor anaaf gaa'ela dinqina kenna. nan amana dhugaa waaqayyooti tuma lubbuu jiru makina bareedaa nan oofa. nan amana waaqayyo mana gaarii na ijaara. nan amana an faarfataa beekamaa nan ta'a. wangeela nan lallaba. harka koo irratti du'aan hin ka'a. harka koo irratti jaamaan hin banama. ani nan milkaa'a barana. ani nan eebbifama barana. eebba guddaatu dura koo jira. ulfinatu dura koo jira. barana milkaa'uun koo hin hafu. ameen hin jettuati. alleluuyaa. macaafi kulkulu inni dadhabaan ani jabaadha hajeru jedhu. inni dhukkuffataa maalaa jedhu jechuudha ani fayyeera hajeru. inni hiyyeessi maalaa jedhu ani sooressa hajeru. waan hin taane hin dubbatina ofirratti. alleluuyaa. kanatu ofirratti argaa jiru hiyyummaa dhugichi garuu isa miti ati sooressa. kanaaf ani sooressa. eebbi waaqayyoon irra jira. waaqayyo oli galuu kee gadi ba'uu kee nan eebbisa jedheera jedhe. waaqayyo hojii harka kee nan eebbisa naan jedheera. hojiin harka koo hin eebbifama. sammuun koo eebbifamaadha. harki koo eebbifamaadha. miilli koo eebbifamaadha. jireenyi koo eebbifamaadha. abaarsi nan danda'u. xinqolaan nan danda'u. digimtiin nan danda'u. afurri zarii nan danda'u. ani yesuusin eebbifameera. ani yesuusin bilisa ba'eera. ani yesuusin nagaa argadheera. ani yesuusin milkaa'eera. dubbadhu ofirratti waan gurguddaa. ትላልቅ ነገርን ተናገሩ በህይወታችሁ ላይ። ዋን ጉርጉዳ ofirratti dubbadha. ሃሌሉያ። ሞትም ህይወትም ያለው በአንደበት ስልጣን ስር። አንደበታችሁ የሚናገረው ነው በህይወታችሁ ላይ የሚሆነው። ስለዚህ ለአንደበታችሁ ቃል ተንጠንቀቁ። አሜን አሜን ሃሌሉያ። አትመናከ ጋሪ አከሲታቱ በርባዲ የሮንዳ ዋይሸ ጋሪ dubbadhu. itoo hammeenyashee dubbattu akkamitti gaarii sii taati.
abbaa manaan kee gaarii akka ta'u barbaadda waa'ee isaa gaarummaa dubbadhu. Galanni gooftaaf haa ta'u. Isa waggaa meeqa jiraattuuf haadha manaa kee gaddisiiftame ati? Tokko ani kanan dhiisuu fedha. Waaqayyo waa meeqa sii dhiise siin? Kan si jiraachise Waaqayyoodha. Kan asiin si ga'e Waaqayyoodha. Ati garuu har'a namaaf dhiisuu hin dandeessu ati. Namaaf dhiifama gochuu hin dandeessu. Waaqayyo garuu waa meeqa sii dhiise? Wanti Waaqayyo sii dhiise sun wanta namni namaaf dhiisudha. Ati illee ofiif dhiisuu dandeessaa isa Waaqayyo sii dhiise sana? Maal ta'a yoo araara walii gootan? Maal ta'a yoo gaarummaa walii dubbattan? Maal ta'a yoo waliif dhiiftan? Maal ta'a yoo Waaqayyoon sodaattan? Isa waggaa meeqa jiraattaniif biyya lafaa kanarra kan wal mocortan, kan wal loltan, kan walitti buutan? Maal ta'a dhiifama walii yoo gootan? Haleluuyaa. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Ameen. Yaaqoob boqonnaa 3 lakkoofsa 6-10 nan dubbisa. Akkas jedha. Arrabni ibidda lafas jal'ina hundumaa hin guuta. Arrabni bu'aa dhagnaa keessaa saatii iddoo keessatti iddoo dhaabbataa qaba. Guutummaa dhagnaas hin xureessa. Ofii isaatii qilillee ibiddaatti qabsiifamee naannoftuu dhaloota hundumaa abidda in qabsiisa. Lakkoofsa 10 nan dubbisa. Afaanuma tokko keessaa eebbiif abaarsi hin ba'a. Kun akkas ta'uun irra hin jiru obboloota ko. Dhaggeeffadhaa. Galanni gooftaaf haa ta'u. Arrabni keenya kun fiigicha dhaloota akka gubu waan hundumaa balleessuu akka danda'u macaafi qulqulluun nutti dubbata. Waan isin ani qaldiidhaaf hin jedhe jettan arrabi keessan kun sanyii facaasaa jira. እንደ ቀልድ ነው የተናገርኩት ካላችሁ ያንደበታችሁ ዘር እየዘራ ነው። ስለዚህ ስለ ራሳችሁ፣ ስለ ትዳራችሁ፣ ስለ አገልግሎታችሁ፣ ስለ ቤተ ክርስቲያናችሁ ፕሊስ ከአንደበታችሁ መልካም ነገር ይውጣ። ማለ ዋንጋሪ ዱፍረት ዱበዳ ነመረት ዋንጋሪ ዱበዳ ዋይ ጋይለ ከሰኒ ዋይ ጆሌ ከሰኒ ዋንጋሪ ዱበዳ ዋንንታን ዱበቲና ስለ ዋይ ቦሪ ከሰኒ ዋንጋሪ ዱበዳ ዋንስን ዱበተንቱ ስኒታ ጨሉመተኒ ዋንንታን ፍረትን ዱበቲና ሰልጲነው ፍረትን ዱበቲና ዱአ ፍረትን ዱበቲና ዱኩሞ ፍረትን ዱበቲና ከናፍ ዋንተ ኮስንትኒማ ኤርጋ አረቢኬ ኤበስ አባርሰስ ሲትፊዱ ደንዳአ ተኤ አረቢኬ ኩን ሜሻ ጉዳ ዋቀዮ ሲከነዳ ያንደበታችሁ እግዚአብሔር የሰጣችሁ ትልቅ ኃይል ነው። ፕሊዝ ከዛሬ ጀምሮ በአንደበታችሁ ተጠቀሙ። መልካም ነገርን አውሩ፣ መልካም ነገርን ተናገሩ። ከአንደበታችሁ የበረከት ቃል ይውጣ። ስለ ሰው መልካም ነገር ተናገሩ፣ ስለ ራሳችሁ መልካም ነገር ተናገሩ። ክፋትን ከአንደበታችሁ አውጡ። እግዚአብሔር የነገራችሁን የተስፋ ቃል ማወጅ ጀምሩ፣ መናገር ጀምሩ። የዛኔ በህይወታችሁ ላይ ስኬት መምጣት ይጀምራል። በጌታ በኢየሱስ ስም ዛሬ አንደበታችሁ ይቀየር። አንደበታችሁ በመልካም ነገር ይሞላ። አንደበታችሁ በበረከት ይሞላ። አንደበታችሁ በእግዚአብሔር ኃይል ይሞላ። እግዚአብሔር የአንደበታችሁን ቃል ይፈጽም። ሃሌሉያ አሜን። ዋቀዩ ኤርሚያስን አከዘደ አከቲ ቡቅፍቱፍ አከቲ ጃርቱፍ አከቲ ዲግዱፍ አነርዳ ካሴ አረበከራ አቦካየረ ትነቅል ዘንድ ታፈርስ ዘንድ ትተክል ዘንድ በአንደበት ላይ ምን አድርጌያለሁ? ስልጣን አኑሬያለሁ። አረቢኬኩን አቦቀባ አንደበታችሁ ስልጣን አለው። ሊተክል ስልጣን አለው። ሊነቅል ስልጣን አለው። ከናፍ አረበኬ ሰኒፉ ፈገዳ